হাস্তেও ফাই সকাই কেন হাস্তে বিজেপি টাংনগ হাস্তে বিজেপিনি প্রভারী বিনোদ সরকার হাস্তে বিজেপিনি আচুকফাং ডক্টর মানিক সাহাতে মন্ত্রী প্রতিমা বুমিকন খবই হাস্তে বিজেপিনি কুচুক অজামা রগ্নটি ককচা পান্ডা খালাইকা হাকতর বিজেপিনি টাংফাং বিএল সন্তোষ ককচা পান্ডাও মানজাকনানি বাগৈ করাকসাল সারিগ হাস্তেও ফাই সকাই কেন বিজেপি টাংনগ ফাই সকাইকা হাস্তিनि कचा मंत्री अकरा विप्लव कुमार देव। हमने एक टारगेट दिया था, आज 26 तारीख है, तो 26 तारीख से हमारे कार्यालय जहाँ है Sekango jora khajak tongmani haikei haste BJP ni nangkukmani kokcha pandawa manjaknani bagoi salnini bagoi krakshal dibara hasteo phai sokpaika hakotor BJP ni tangfang BL Santosh bono lamjak soknani bagoi birkhongkholawa thangui sogoika haste BJP ni probari Binod Shankar haste BJP ni tangfang Tinku Roy Kishore Burman Akosong hasteo phai sokpaike no haste BJP tangnogo haste BJP ni probari Binod Shankar হাস্তে বিজেপি নি আচুকফাং ডক্টর মানিক সাহাতে মন্ত্রী প্রতিমা বুমিকন খবই হাস্তে বিজেপি নি কুচুক অজামা রগ্নটি ককচা পান্ডা খালাইকা হাকতর বিজেপি নি টাংফাং বিএল সন্তোষ ককচা পান্ডা চেংনানি সিকাঙ্গ হাস্তে বিজেপি টাংনগ হাকতর বিজেপি নি টাংফাং বিএল সন্তোষ ন লামজাক সকা হাস্তে বিজেপি নি আচুকফাং ডক্টর মানিক সাহা Yangte khaksa phaising kokcha pandawa manjaknani bagoi karaksal sarigo hasteo phai sokpaike no BJP tangnogo phai sokpaika hastini kacha mantri Okra Biplop Kumar Dev borokno karibo kokcha pandawa manjaka BJP ni achukphang yaksu mantri Rampodo Jomotia Rajiv Bhattacharya Ashok Singha Patalganya Jomotia MP Revati Tripura haste BJP ni tangfang Tinku Roy Kishore Burman Akosong मेरे परिवार भी दिल्ली में रहता है और बाकी सब मैं गया हूँ तो कारगिल के ऊपर एक कार्यक्रम था दिल्ली में उसको भी अटेंड किया और बाकी सब हमारे जो लीडरशिप है सभी से मिलना हुआ माननीय बीएल संतोष जी से भी मिलना हुआ क्योंकि सभी नेताओं से बहुत दिन से हम मिले नहीं थे तो इसीलिए सब लोग मिलना चाहते थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब गया था तब सब इच्छा जाहिर की थी तो इस समय मैं जाके सब लोगों से एक बार मिलना हुआ सौजन्यमूलक साक्षात्कार है और बीजेपी पार्टी एक परिवार है, परिवार के नाते हम एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, ये स्वाभाविक काम है। किस रूप में देखेंगे विप्लव देव को नेक्स्ट? वो तो पार्टी जो तय करता है उस रूप में देखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। Bishingni koktuma haste BJP ni joto kuchuk ojama rokbai kok salaimani yagulo hakotor BJP ni tangfang BL Santosh ni khukringno saklaijakmani gotlal haste BJP achukphang ni bumo aba haikeno salaijagai mano haste BJP ni kisasuk ojama rokni achukthai মন্ত্রী মহোদয়া প্রতিমা প্রবীর মহোদয়া আছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা আমাদের Rajakor agul nisimi Krishanute Pranabni koktum Chinkhora